ଜୈନିଜିମ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଅଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା କ୍ଲାସ ତ ହେଇଥିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ମୁଁ କାଲିରେ ଯାହା କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦଉଛି ଯୋଉମାନେ ନଥିଲେ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନା କାଲିର ରେକର୍ଡିଂ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଇଏ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ ସିକ୍ସ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC or the 6th century BC was an important stage in Indian history as far as the development of new religion is concerned। এই স্টেটমেন্টটাରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇଆ ଯେ 6th century BC ରେ ସିକ୍ସ ସେଞ୍ଚୁରୀ BC ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବା ଭାରତର ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସରେ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଖାଲି ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବୋଲି ତ ଧର୍ମରେ ବି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଇ ପିରିୟଡରେ କଣ ହେଇଥିଲା वी नोटिस ए ग्रोइंग opposition to the ritualistic orthodox ideas of the Brahmins। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଆଇଡିଆଜ ଗୁଡା ସେଇଗୁଡା ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ତ ଉପନିଷଦିକ ଥଟରେ ଉପନିଷଦର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯଦି ବା ଉପନିଷଦରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବେଦକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇନି ସେଥିରେ ବେଦକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ୱେ ଅଫ ଯୋଉ ଲାଇଫଟା ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ସେଥିରେ ବି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଗୁଡା ଯୋଗୁ ଦିସ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଲେଡ୍ ଟୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ମେନି ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇମର୍ଜ କରିଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ଓକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟ। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ୟା ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେତିକି ରିଲିଜିୟନ ଅଛି ରିଲିଜିୟନ ଗୁଡାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଦି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥାନ୍ତି। କଣ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଟରୋଡକ୍ସ। ଓକେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହେଟରୋଡକ୍ସ। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସ କଣ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହଉଛି ଦୋଜ ହୁ ବିଲିଭଡ ଇନ ବେଦସ୍ believed in Vedas ଯୋଉମାନେ ବେଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ and those who did not believe in Vedas okay reluctant to accept Vedas reluctant to accept Vedas ବେଦସ୍ କୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ସେକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲେ। ଓକେ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତିକି ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତିକି ଭିତରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓକେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ହେଟ୍ରୋଡକ୍ସ ସେକ୍ଟର ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡା ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଆଉ ଆଜିବିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ବି ଆଜ ଏ ଫୋଲ୍ଡ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫୋଲ୍ଡ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ ଏଇ ଦି ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିଥିଲେ ବା ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଜ ଏ ସେପାରେଟ ରିଲିଜିୟନ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ମହାବୀର ଯେମିତି ଓକେ ସେମାନେ ସେପାରେଟ ରିଲିଜିୟନ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ନଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହଁ ସଂଘ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମଠ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏମାନେ ବି ସେମିତି ସଂଘର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ ପରେ କଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ରିଲିଜିୟସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡେଥ ପରେ ସେଗୁଡାକୁ କମ୍ପାଇଲେସନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସକ୍ସେସର ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କମ୍ପାଇଲେସନ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ ଏ ସେପାରେଟ ରିଲିଜିୟସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଡେଥ ପରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଭିଡିଓଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ
कन्फ्यूजन करछे ओके सेपरेट भाव रे आसला तो ए समय रे हमें कहिले जे बहुत गुडाए न्यू रिलीजियस आइडियाज सब देखा गला ओके सेगुडा फैक्टर कोन देखिबा ए समय रे हमें जो इंपोर्टेंट फेनोमेना टा हमें डिस्कशन करछंती दैट इज राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज राइज ऑफ न्यू रिलीजियस आइडियाज ओके न्यू रिलीजियस आइडिया तो तार फैक्टर गुडा कौन थिला प्रथम कथा मु सीधा काली आमे डिस्कशन करूथिले या विषय रे डिस्कशन करूथिले मु क्विकली रिकैप कर दोछि आपण मान को प्रथम तो डिस्कशन करथिले द वैदिक प्रैक्टिसेस हार्ड बिकम कम्बरसम वैदिक प्रैक्टिसेस गुडा कम्बरसम ही जाइतला एंड particularly आपनको जदि कहबा there was prevalent of many meaningless ceremonies ओके बहुत गुड़ाए अर्थहीन सेरिमनी आमे देखिबा को पाउतिले ओके sacrifices and ritual increased बहुत sacrifice रे आपनको elaborate हे गेला complex हे गेला rituals increased कला and become more elaborative and expansive जो गुडा आपनकर दिने रे होतला एबे आपनकर मासे लागिला सी रिचुअल गुडा हापे जेमती अश्वमेध बाजपेय हेगुडा तो आपनकर पर्टिकुलरली अश्वमेध राजस्व सी तो आपनकर 6 मास वर्षे भी लागि जाउतला आपनकर सेमती कोन से किछि टाइम फ्रेम ही नथिला वन टाइम हिला माने सी आपनकर चालीथिला सी बारे बहुत पीरियड धरि के ए सब जो गुडा जगु ओके आपनकर जदि कहबा ता छडा आउ गोटे भी जिंस होला खाली सेगुडा इलाबोरेट हेला नाही आपनकर in participation of these practices many many sections of society we are restricted to participate okay society रो बहुत गुडाए लोक मान को बा बहुत गुडाए communities को आपनकर एई sacrifices गुडारे बा यज्ञ गुडारे participate करिया पई आपनकर restriction करा गला ओके आपनकर कोन पे ना तांको हिसाब रे अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स बहुत गुडाए जेमती पर्टिकुलरली जदि कहबा हमें आपनको शूद्र मान को पार्टिसिपेट करबा को दिया गला नाही इलाबोरेट रिचुअल गुडार इवन आपनकर वैश्य मान को भी दिया जाउ नथिला वैश्य मान को से माने इथि पय दउथिले जे से मानकर सेतरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट थिला नलो अदरवाइज से मान को भी से माने देई नथा कोन पय ना सोसाइटी को आपनकर बा किंगडम को बा ब्राह्मण मान को जे फंडिंग करूथिले जो माने पैसा दउथिले से माने हेले गृहस्थ आ से माने क्षत्रिय माने से कामडा करनथिले से माने वैश्य माने ही करूथिले सेति पे से मान को किछि परिमाण रे पार्टिसिपेट करबा को दिया जाउतला अदरवाइज से मान को भी मे भी पार्टिसिपेट करबा को दिया जाई नथांता ये हेला कथा मींस आपन को जो रिचुअल गुडा सेते बडे कन्वर्सन हे गला कॉम्प्लेक्स हे गला इलाबोरेट हे गला एक्सपांसिव हे गला एति पई आपन को बहुत लोगों को सेटा पसंद लागिलानी आ सोसाइटी रो गुडाए सेक्शन आपन को एते बडे जेते बडे एते कॉम्प्लेक्स हे जिवो सेते बडे आपन को किए करिवो ताको गोटे कहतु साधारण यज्ञ कर्मटी भी आपन किए करिवो जेते बडे कि आपन देखा जाउची जे सेतिरे बहुत इन्वेस्टमेंट दरकार होची जने वैश्यटे से कृषिजीवीटे हो व्यवसायीटे हो सी आपनकर इन्वेस्टमेंट करिवो कोन पई सी तो सेतिकी तार रोजगार नै से इन्वेस्टमेंट केमति करिवो जो माने लुटी के आउचंती क्षत्रिय माने ब्राह्मण माने से माने आपनकर करूतले तो रिजल्ट होचे ये होची समाज रे आपनकर विभेद सृष्टि कला मींस आपनकर रिचुअलिस्टिक बा मोर रिचुअलिस्टिक लेके दउची ताकू पॉइंट टाको बही रे अछि आपनकर ओके मोर रिचुअल सेकंड जदि कहबा ई जो डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन सोसाइटी डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स इन सोसाइटी सोसाइटी रे ब्राह्मण मानकर डोमिनेशन आपनकर देखा गला कहिबार अर्थ होला प्रथम कथा होची ई जो सैक्रिफाइस गुडा जेतिकी एलाबोरेट हला आम भितरे कोन कि आज महाशिवरात्रि अछि आपण माने समस्ते आज बो हिसाब रे हमर स्टूडेंट तो मैक्सिमम झियो पिला नहीं मे भी आपण माने मंदिर जाई पारबे जिबे आपण दीप जाली की बसिबे ई सब एगुडा कोन एगुडा सब रिचुअल सब एगुडा किए कहला एगुडा कोन भगवान हसी कि हमको कहले तुम एमती करो बोले कहि ना एगुडा सब हमर मनुष्य मान को द्वारा तैयारी करा जायछि मनुष्य कृत जिंस सब विभिन्न प्रकार कहानी संयोजना करा गला आउ ई जो सैक्रिफाइस गुडा रिचुअल गुडा आपनकर इम्पोर्टेंस सेमती भाबरे देखा गला समाज रे भय सृष्टि करा गला
तार रिजल्ट होची आपन समाज रे ब्राह्मण मान डोमिनेशन देखा गला सी भय रे हो भक्ति रे हो पाइबार इच्छा रे हो ओके हमर कुआ जाय ने साम दाम दंड भेद आपन से चारि प्रकार जिनस जोटा कौटिल्यकर आपन लेखा ये जो आपनकर सी एक्चुअली सेटा एक्सटर्नल पॉलिसी रे कहछन मींस इंटरनल इंटरनेशनल पॉलिसी रे सी कहछन जे गोटे स्टेट आ गोटे स्टेट सहित रिलेशनशिप केमति रखियो सेइतरे साम दाम दंड भेद कथा कुआ जायछि किंतु कथाटा होछि ब्राह्मण माने आपनकर ए रिचुअल गुडारे सैक्रिफाइस गुडारे सेही नीति को आपणैले जी न मानिला ता पई दंड विधान भी करागला ताकू आपनकर लोभ देखागला जे तमे एटा करले तमे ई जिनसटा भगवान कर आशीर्वाद पाइबो ई गुडा सब जो समाज रे एते डिफिकल्टीज क्रिएट हे गला रिजल्ट होची ब्राह्मण मान को डोमिनेशन बढ़ी गला कोन पे समस्त तो जानिबेनी से समय या पूर्वरो कोन होतला मु काली जो कथा डिस्कशन करतली फास्ट वैदिक पीरियड रे आपन वैदिक पीरियड रे कोन कहतला एजुकेशन कहले वेद को ही बुझा जाउतला जो गुरुकुल गुडा लोक जे पाठ पढ़िया पई जाउतला वेद गुडा को ही से माने पढुतले किबा से सब्सिडरी नॉलेज गुडा को सब पढुतले तो समस्ते जानी से कथाटा किए भी घरे भी निजे बसिकी यज्ञ कर्म कर दउतले एमिति भी आपण जानथिबे गुरुकुल गुडारे प्रत्येक दिन आपण राति 3टा बडू उठिकी आपण को जो माने छात्र माने थांती से माने आपनकर घृताहुति देकी यज्ञ कर्म इत्यादि कर सारला पर तांकर नित्य कर्म सब माने कोन नित्य कर्म सारी से कामटा कला पर तांकर एजुकेशन आड़ को से माने जांती এই কথাটা ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହଉଛି with the establishment of different universities in India यूनिवर्सिटी गुड़ा सिकुलर एजुकेशन इम्पार्ट करागला सिकुलर एजुकेशन मीन साइंस मैथमेटिक्स आपनकर एस्ट्रोनॉमी इमते सब मेडिसिन ये सब सिकुलर नॉलेज इम्पार्ट करागला रिजल्ट कौन हैला सिकुलर नॉलेज टा कौन करूतला ना पेट पोषिबारे साहाय्य करूतला आपनकर जीविका निर्वाह रे साहाय्य करूतला एबे जेमति एबे आपनकर विशेष भाव रे जदी कहबे साइंस आर्ट्स ई जो दीटा स्ट्रीम ओके साइंस आर्ट्स एगुडा कौन सेगुडा हायर एजुकेशन पे एगुडा किछि काम नाही सत कहबो बोले जदी ओरिजिनल काम आपनकर डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन आपन जे आईटीआई करछि के डिप्लोमा करछि इंजीनियरिंग करछि मेडिकल करछि नर्सिंग करछि डिफरेंट काइंड ऑफ आपनकर प्रोफेशनल एजुकेशन हेगला ता प्रति पिला मनकर इंटरेस्ट बेसी कोन पे ना सेतिरे आपनको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल जाउछि ओके रेजल्ट होचे सेते बडे भी समाज रे से प्रकार सिचुएशन देखा गला लोक माने प्रोफेशनल एजुकेशन आड़ को गले यूनिवर्सिटी रे रेजल्ट होची ई जो वैदिक नॉलेज ता पढिबो कोन जळे आपनकर जेते बडे देखंतु ई समयटा गोटे ना ट्रांजिशन पीरियड ता थिला ई समय रे आमे सेकेंड अर्बानाइजेशन देखले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखले ए पीरियड रे 6 सेंचुरी बीसी ए पीरियड टा को सेकेंड अर्बानाइजेशन रो पीरियड बोली कहा जाय फर्स्ट अर्बानाइजेशन इंडिया रे आपन को जते बेले सिंधु घाटी सभ्यता थिला किंतु परवर्ती पर्याय रे आपन को शहरीकरण जते बेले आरंभ होला सेते बेले डिफरेंट प्रोफेशनल एजुकेशन रो दरकार होला लोक माने सपोर्ट को गले ई वेद को आपन पढी के कोन करबे यज्ञ करबे के डाकले जे की करबे न होले नाही तार इंपोर्टेंस रहिलानी रेजल्ट होची आपनकर इमाने ब्राह्मण माने नुआ नुआ आपनकर सब रिचुअल बाहर कले डिफरेंट कॉम्प्लेक्स जिंस आउ तांको भितरे ही सेटा सीमित रहि गेला आ तांकर इंपोर्टेंस बढ़ी गेला आ जेहेतु से माने सेगुडा करथले समाज रे से माने सबुटु उच्चा स्थान पाइले एठी हमर नु कि हमर समाज रे गोटे गोटे आपन विरोधाभास कहि परिबे जी एठी काम करके पैसा रोजगार करे समाज रे ताकू आपनकर प्रॉपर स्थान केबे भी मिलेनी पोजीशन केबे भी मिलेनी किंतु जीए पर अन्य को लुटे सी आपनकर टॉप रे रहे ये हिला कथा जेमति फॉर एग्जांपल आपन एबे भी देखंतु जणे बाहर अलगा आपनकर एम्प्लॉयमेंट रे अछि ओके आपन माने भी समस्त गवर्नमेंट एग्जाम पे प्रिपेयर होजन खराब भाइबेनी के गोटे कथाटा होजे जे काम करछि जे आईटीआई टे करछि इंजीनियरिंग टे करछि कि मनकर आईटी प्रोफेशनल अछि जो माने कि काम करछन्ती इकोनॉमी रे कंट्रीब्यूशन अछि जो माने बरंग से माने 3-4 लाख मास रे दरमा पांतु सेमानकर सोसाइटी रे स्थान नाही सेमाने टैक्स दउछन्ती ताको पैसा रे चालुची किंतु आपन जो माने गवर्नमेंट सर्विस रे अछन्ती जो माने कि काम रे गवर्नमेंट सर्विस रो काम कोन अन्य मन को लुटिबे तो टैक्स अदाय करबा काम होला ताकर सेया जो मानकर कि काम नाही एजुकेशनली भी से माने बैकवर्ड कंपैरेटिवली जो माने इंडस्ट्री रे काम करछन्ती आ ताको तुलना रे माने एजुकेशनली बैकवर्ड जो माने टीचर कि बा एनी अदर अछन्ती मु कारि को सेमते कहूनी जो माने गवर्नमेंट जॉब रे अछन्ती कथाटा होची दिस इज ट्रुथ
ସେମାନେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ମେସିନାରୀ ଟା କଣ କରୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଟାକ୍ସ ପେୟର ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବାହାନାରେ ଏମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର ଟପ୍ ଲେଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେଟା ହଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ହଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଓକେ, କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ, ଏମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ ଟିଚର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡିଭିଜନ ବି ଥିଲା, ଟିଚର ଅଲଗା ଥିଲେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ବି ସେଇମାନେ, ପ୍ରିଷ୍ଟ ବି ସେଇମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ଟିଚିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲ ଗୁଡାରେ ବା ରିଲିଜିୟସ ସ୍ପିୟରରେ particularly monopoly ରହିଲା ତାଙ୍କର, and they claim the highest position in the society। जो चारि वर्ण व्यवस्था भितरे फोरफोल्ड वर्ण डिविजन भितरे ब्राह्मण को टॉप पोजीशन दाबी कले। ଆଉ ସେମାନେ ହେଇଗଲେ ଭୟଭୀତ କରେଇଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହଁ, କଥାଟା ହଉଛି, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା particularly ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଯେ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ, ଓକେ, ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଆମେ କହିପାରିବେନି, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ୟାର ବିରୋଧ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। କଥାଟା ହଉଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଭିତରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଦେଖିବା ବେଦିକ ପିରିୟଡରେ ବିଶେଷ ଡିଫରେନ୍ସ ନଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ରହିଲା, ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମଥାନତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲାନି। ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଓକେ, ଦେ ରିଆକ୍ଟେଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଡୋମିନିୟନ ଅଫ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଭେନ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ବି ତା ବିଷୟରେ ମେନସନ ଅଛି। ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ପରଶୁରାମ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ 22 ଥର ଆପଣଙ୍କର ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡାଇଲଗରେ ଶୁଣିଥିବେ। କଣ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କଲେ? ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା, ଇଏ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ କହିପାରିବେ ଆପଣ। କଣ ପାଇଁ ନା ବହୁତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ବିଶେଷ କି ଆପଣଙ୍କ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜନକ ରାଜାକୁ ସିଏ ମାରି ନଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ମାରି ନଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାରି ନଥିଲେ? କାହାଣୀ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସିଏ କୁଆଡେ କୁହାଯାଏ ଦଶରଥ ରାଜା ନାରୀ ବେଶରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲେ, ଜନକ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ। କଥାଟା ହଉଛି, ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଡମିନିଏସନ ଟାକୁ ଏମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ରାଜା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଡୋମିନେସନ ଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ ଟ୍ରୁଥ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ବି ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ସମାଜ ଭିତରେ ବା ଦିଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଭିତରେ ଲଢେଇ ହୁଏ, କିଏ ନା କିଏ ତ ଜିତିବ। ଯଦି ସେଠି ପରଶୁରାମ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ କିଏ ଯଦି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯିଏ ମାରିଥାନ୍ତା ସିଏ ବୋଧେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ବେବି। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଜ reacted strongly against this ritualistic dominion of the brahmanas and the various privilege enjoyed by the priestly class। ସେମାନେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସିଏ ବି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମହାବୀର ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନକୁ ନେଇ, ମତେ ଲାଗେ ଯୋଉଗୁଡା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ରିଜନ particularly। ହଁ, ମେନ୍ ରିଜନ ଏଇଆ, ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ ରିଫର୍ମର ଟାଇମ ଥିଲା। ସିମ୍ପଲିଷ୍ଟିକ ରିଚୁଆଲ ଖୋଜୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଏଲାବୋରେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାନ ସାରଙ୍କର, ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଫଲୋ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରିଜ ଗୁଡା କେବେ କାହାକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓ କନଭର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରୁଥ ବି। ଓକେ, ଫୋର୍ସ କରିକି କେମିତି କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜଣେ ମତେ ଫୋର୍ସ କଲେ ସେ ବାଡେଇବନି ନା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଗାଲିଟାରିଆନ ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯଦି ବା ନୁହଁ ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟି କି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ?
ऑटोमेटिक अट्राक्ट ହେଇଯିବେ ସେମାନେ सेवा କରନ୍ତି ସେମାନେ एजुकेशन दियंती ताको विभिन्न प्रकार हेल्प करती से भितर से जोटी था आपको से धीरे धीरे बाइबल पढ़ाती एमती है से कन्वर्ट बहुत जन तो आप अनकन्वर्टेड गुड़ा भी आप जाती चर्च को ओके ये हूँ कथा एग्जाक्टली आपंकर सब बेले लोक मैंने सिंपल जिनसटा को ही भल पाते कि रिचुअल को पसंद करती नहीं ओके हाँ रिचुअल को सी पसंद करे जहाँ पाखे पैसा थाए जाको शो अफ करने को जरूरी हुए सी आप पसंद करे नहले मनीष मैंने नहले डरिकी करती नहले आपको जब भय न देखेबे लोक कहीं जीवेनि ओके आपको भय देखेबे मझे तारिणी चिठी आपंकर भाइराल होता सब देखिए मझे एगुड़ा सब मेसेज गोटे आसो या लोक को पठेब ना तुम छुआ मरज कौन होमती सब विभिन्न कथा कहे भय न देखेले आप लोक कहीं करेंगे ये हूँ ट्रुथ किंतु जब सिंपलिस्टिक अच्छे समस्त ट्राई करेंगे फॉलो करने जहाँ भी हो ये समय गोटे सिंपलिस्टिक रिलीजन रो अनुसंधान करा जाउतला ओके इस भितरे आपनकर आउ किछि भी डेवलपमेंट हला जेमति पर्टिकुलरली आपनकर कंटेम्पररी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट आल्सो responsible for the development of heterodox sect particularly contemporary economic and political development okay contemporary economic and political development this is truth okay ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ଇମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦାୟୀ ଥିଲା ଓକେ ଦାୟୀ ଥିଲା କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର पर्टिकुलरली ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ପିରିୟଡ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେଠି ଆମେ ପ୍ରୋଫେସନ ଗୁଡାର ବହୁତ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା urbanization is based on different art and craft ଆଉ art and craft ଯେତିକି ହବ art and craft ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ କାମ ଆପଣ ଲୁଗା ତିଆରି ଦେବେ ଆପଣ କୁମ୍ଭାର ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୋଟରୀ ତିଆରି ଦେବେ ନା ଆପଣ ମେଟାଲ କାମ କରିଦେବେ ଆପଣ ସୁନା ଗହଣା ତିଆରି କରିଦେବେ ନା these are all specialist work ଆଉ ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଥିଲା ଯା ଘରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଚାରିପଟେ ଦେଖିବେ ଏଠି ବହି ଗଦା ହେଇଥିବ ବେଡରେ ଥାକରେ ରିଆକରେ ଟେବୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଛୁଆ ବି ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ବହିକୁ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲାସ କରୁଛି ଛୁଆଟା ଆସିବ ସିଏ ଦେଖିବ ସିଏ କହିବ ଯେ ମୁଁ ବି କ୍ଲାସ କରିବି କହିବ ଇଏ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ସେଗୁଡା ସବୁ ହଉଥିବ ଯା ଘରେ ଯେମିତି କାମ ହଉଥାଏ ଛୁଆ ମାନେ ବି ସେଇଆ କରନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଲେ ସିଏ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଗ୍ରୁପ ହୁଅନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି କ୍ଲାସରେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା କାଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ସେଇ ଭିତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଷ୍ଟ ନାହିଁ କାଷ୍ଟ ଅଛି କୋଉଠି ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ନା ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ରରେ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପ୍ରଫେସନ ଅଛି ଯେମିତି ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କୃଷିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ମାନେ ତ ଛାଡନ୍ତୁ ସେମାନେ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ବି କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ କରିପାରିବନି किए इनलैंड करूଥିଲେ किए ओवरसीज ट्रेड करूଥିଲେ किए आपनकर फूड मटेरियल ट्रेडिंग करूଥିଲେ किए किए आपनकर डिफरेंट क्राफ्ट रो ट्रेडिंग करूଥିଲେ किए मेटल ट्रेडिंग करूଥିଲେ डिफरेंट काइंड ऑफ से हिसाब रे ताकर ब्रांचिंग ही गेला आपनकर एग्जैक्टली सेमती जो माने आपनकर तार तळे जदि कहबा शूद्र मान भितर आसीबा शूद्र माने होचंते क्राफ्ट स्पेशलिस्ट विभिन्न प्रकार किए टकेई मुल्ला आपनकर किए पटरी तयारी कला ओके एमती विभिन्न प्रकार जेतिकी प्रकार प्रोफेशन आमे देखले सेतिकी हिसाब रे कास्ट हेगला ऑटोमेटिक गोटे परिवार रे जा होतबो से छुआ माने से ही काम करिवे जदि से हेला बहुटे भी सेमती घरु आनिबा को पसंद करिवे कोन पाना से काम जानथिबो से हेल्प करिवो जड़े कुंभार आपन सी जी तेली घर आपंकर गोटे झीटा आइला से तेली घर झील जी तेल पेड़ा जानची सी कौन आसिक पोटरी तैयारी कर रेजल्ट हूँ आपंकर जे ये जो आपंकर जदि कहबा गोटे कास्ट भितरे मैरेज भी आपंकर ही चलला ओके रेजल्ट हूँ संपूर्ण भाव में जो माने कि या पूर्वर आपंकर अलगा नथिले से माने एबे अलगा अलगा है ओके अलगा है गले आपंकर एई सब जतिके नुआ क्लास बाहरिले सेमानको भितरे भी ऊंचा नीचा बाहरिला आपंकर रेजल्ट होची आपंकर तथापि स्टिल ई जो
समाज रे किए सबुठु उच्चारे रहिबो याकू नहीं की कंपटीशन है। जो माने तले थिले सेमाने चाहिए हमको भी उपयुक्त समाज सम्मान करू, विशेष की व्यवसायी माने आपनकर व्यवसायी माने किबा अलगा जो मान को अछुआ बोली कहला से चाहूले हमको भी सम्मान मिलू। आउ से जिनसटा बुद्धिज्म और जैनिज्म प्रोवाइड कर दे जो माने कि कास्ट सिस्टम को डिनाई करना, कास्ट सिस्टम को डिनाई आपनकर जदी कहबा डिनाई करथिले, वर्ण व्यवस्था को जदी बा डिनाई करनथिले किंतु स्टिल से विषय रिलक्टांट थिले से माने संघ गुडारे समस्त को नै गेले ताको प्ले फॉलोअर्स मान को भीतर समस्त को रखले गोटे प्रकार इगालिटेरियन सोसाइटी क्रिएट है आपनकर बुद्धिज्म जैनिज्म द्वारा। रिजल्ट होची जो माने लोअर वर्ण थिले पर्टिकुलरली क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मान को भीतर बहुत लोकप्रिय ही पारथिला। ओके बहुत लोकप्रिय होला से माने ग्रहण कर जायतिले। ये होची कथा। ओके बुद्ध और महावीर हाँ किंतु कथाटा होची बुद्ध और महावीर वी आर by no means the first to criticize or exciting religious belief। इमाने आपनकर प्रथमे एमाने ही विरोध करथिले सेमति किछि माने न ता बहुत पूर्व जेमति कपिड़ हेले मक्काले गसारा हला हेले जो अजित केशकम्बलिन हेले आपनकर कच्चायन हेले एमति बहु जण थिले who already highlighted the evils of Vedic religion। वैदिक धर्मर जो गुड़ा आपनकर खराब परंपरा गुड़ा से गुड़ा को एमाने ऑलरेडी हाईलाइट कर सारथिले। खाली से या नो दे आल्सो डेवलप न्यू आइडियाज ऑन लाइफ एंड गॉड। हमर तो वेदांतिक थॉट गुड़ा जो वेदांत थिंकिंग गुड़ा आपनकर सेति पे बाहरला जदि बा सेगुड़ा आपनकर हाँ ऑर्थोडॉक्स मीन्स आस्तिक। ओके ऑर्थोडॉक्स माने होचे आस्तिक, हेटेरोडॉक्स मीन्स नास्तिक। जदि बा वेदांत आपनकर गोटे आस्तिक स्कूल रु बिलोंग करथला मीन्स हु बिलीव इन वेद बट स्टिल वेदर बहुत रिचुअलिस्टिक टाकू से माने विरोध करथले। कोन पे ना वेदांत फिलोसफी रो कहबा कथा आमे कहबा कथा हला जे एक्चुअली जो से माने रिचुअलिस्टिक को पसंद करथिले। जदि बा शंकराचार्य आपनकर मठ स्थापना करथिले किंतु सेउडा दैट इज आउट ऑफ रिलीजन। परवर्ती पर्यायर विभिन्न शंकराचार्य माने आपनकर मंदिर स्थापना करके विभिन्न प्रकार रिचुअल डेवलप कले किंतु ओरिजिनली आदि शंकराचार्य कर किछि मता अलगा थिला। हम देखिबा जदि केबे सुजोग मिले फिलोसफी रे हम डिस्कशन करिया पे हम तो नाही सेटा सिलेबस रे हां कल्चर रे जदि सुजोग मिले मु डिस्कशन करबी न अदरवाइज मु ताको स्किप कर जाउची। ओके ई बैकग्राउंड रे ओके दिस वाज द बैकग्राउंड व्हिच हेल्प्ड the emergence and establishment of new religious order in 6th century BC। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବା କୋଉ ସମୟରେ ବା କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଭଳିଆ ହେଟେରୋଡକ୍ସ ସ୍କୁଲ ଗୁଡା বা ଆପଣଙ୍କର ନାସ୍ତିକ ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଗୁଡା ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଓକେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନ ମହା ସରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଆମେ ବହୁତ ଥର କ୍ଲାସ ରେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି ମତେ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ଏଗୁଡାକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଇକଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦଉଛି। ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ was founded by गौतम बुद्ध आपण माने जानिथिबे। ताको ओरिजिनल ना आपनकर जदि कहबा सिद्धार्थ ताको पितृ मातृ प्रदत्त ना होची सिद्धार्थ। ताको बापा होचंती शुद्धोधन जिए कि चीफ ऑफ साक्य क्लान। ताको माँ होचंती माया आपनकर कोलिया क्लान रो सीए होचंती प्रिंसेस थिले। सी आपनकर जन्म होइतिले लुम्बिनी ग्रोव रे। या पूर्व गुड़ा सब क्वेश्चन आसला एबे आ आसुनी एगुड़ा को देखिबा दरकार नाही। जहाँ भी हो मॉडर्न डेज रुमिनी देई बा जोटी लुम्बिनी उद्यान जोटा को हमें कहते ओडिया रे नेपाल तराई रे सेठी सी आपनकर जन्म हेतिले। ओके सेठी सी जन्म हेतिले। ताको डेट ऑफ बर्थ जदी हमें कहबा सेटा दैट इज मैटर ऑफ डिस्प्यूट बट मोस्ट स्कॉलर बिलीव इट इज अबाउट 566 BC। ओके 566 BC रे सी जन्म ग्रहण करथिले। ओके एटी सी जन्म ग्रहण करथिले। जहाँ भी हो कुहा जाए जहाँ ट्रेडिशन अच्छी जे बुद्धदेव को जन्म समय रे आपन ताकु ने कि बहुत कहानी आपन अच्छे मे भी बहुत गुडाए ट्रुथ भी ही थिबो आमे ट्रुथ ही नथिबो बोली कहि परबानी। जहाँ भी हो he was deeply affected by the sight of an old man, a sick person, a dead body and an ascetic
मु या पूर्व क्लास गुड़ारे देखिए यार संपूर्ण कहानी एलाबोरेट करछि एबे आउ टोटाली भी कहूनी चारिटा जिनस जड़े ओल्ड मैन जड़े सिक पर्सन गोटे डेड बॉडी आउ जड़े एसेटिक को देखिकी तांको भितर परिवर्तन हो जाइथिला सीए कौन कले द रिजल्ट होची सी आपनकर छाड़ी देथिले सी आपनकर ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 he spent around 6 years as a wandering ascetic ସିଏ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଜଣେ ସେଜ ବା ଋଷି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଲାର କାଲାମ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ବାଣୀ ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଉପନିଷଦିକ ଥଟ୍ ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ଆଲାର କଲାମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଗ ଆଉ ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା ସିଏ କରିଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଥିରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲେ ଏଗେନ୍ ସେ ହି ଲେଫ୍ଟ ହିମ୍ ୱିଥ୍ 5 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସେଟିକ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଜିତ ଉପାଳି ମାଗାଲେନା ସାରିପୁତ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଓକେ ଏଇ 5 ଜଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଟାକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱଜିତ ଉପାଲି ତାପରେ ହଉଛି ମୋଗାଲେନା ସାରିପୁତ ସାରିପୁତ ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ସାରିପୁତ ପ୍ରକାରଣ ଆଉ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ବି ହଉ ଫାଇନାଲି ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଦେନ୍ ହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରିଜିଡ୍ ଅଷ୍ଟେରିଟିଜ and restore to different kind of self torture to find the truth କିନ୍ତୁ ultimately abandoning this ସେଗୁଡା ଏଗୁଡାକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଉରୁବେଳା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ନିୟର ମଡର୍ନ ବୋଧ ଗୟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ଗୟା ପାଖରେ ଉରୁବେଳା ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତଟରେ ସେ ଗୋଟେ ପିପଲ ଟ୍ରି ହି ଆଣ୍ଡ ହି ସ୍ୟାଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ପିପଲ ଟ୍ରି ଯୋଉଟାକୁ ବୋଧି ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ବହୁତ ଜଣ ତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଯୋଉଟା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମୁସଲିମ ରୁଲର୍ସ ମାନେ ତାକୁ କାଟିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କାହାଣୀ ବହୁତ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଯୋଉ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତଟରେ ଓକେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ତଟରେ ଯୋଉ ପିପଲ ଟ୍ରି ବା ବୋଧି ଟ୍ରି ମୂଳରେ ଉରୁ ବେଳାରେ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ହି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ସୁପ୍ରିମ ନଲେଜ ଅର ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ 49th ଡେ ଅଫ ହିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମେଡିଟେସନ ଓକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମେଡିଟେସନ ଥିଲା ତାର 49 ଦିନରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଥିଲେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସିଏ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା କଣ ପାଇଁ ନା ବୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ ଦ ଏନଲାଇଟେଡ ୱାନ ଓକେ ତାପରେ ସେଠୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ହି ପ୍ରୋସିଡ ଟୁ ଡିଅର ପାର୍କ ଆଟ ସାରନାଥ ଓକେ ସାରନାଥ ନିୟର ବାରାଣସୀ ଆଣ୍ଡ ହି ଗେଭ୍ ହିଜ ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ ଓକେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଛାଡି ଦେଇକି 49 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଗେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଡିଅର ପାର୍କରେ ସାରନାଥର ବାରାଣସୀ ନିକଟସ୍ଥ ସେଠି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେରମନ ବା ପ୍ରଥମ ସିଏ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟାକୁ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ସେଟିଂ ଇନ୍ ମୋସନ ଦ ହୁଇଲ ଅଫ ଧର୍ମ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଅଶ୍ୱଜିତ ଉପାଳି ମାଗାଲେନା ସାରିପୁତ ଆନନ୍ଦ ଏମାନେ 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଡିସିପଲ ଥିଲେ এইঠু ସିଏ ତା ଛଡା ବୁଦ୍ଧ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସଂଘ he praised most of his sermon at ଶ୍ରାବସ୍ତୀ particularly ଯଦି ଦେଖିବେ ସିଏ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ହେଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର ତ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ରାଜଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସେଇଗୁଡାରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ରୟାଲ ପାଟ୍ରୋନେଜ ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ମିଳୁଥିଲା ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଓକେ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଧାନୀ ବା ସାକେତ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶଳର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି ତାର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଓକେ ହଁ particularly ଜଣେ ଶ୍ରାବସ୍ତୀର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ବା ଟ୍ରେଡର୍ସ ଥିଲେ
तांको ना होची आनंद पिंडक जन रिच मर्चेंट तांको विषय रे कहानी बहुत सुनिबा को मिले ओके मु केबे आउ केबे कहबी आज हम सारिबा कोर्स को तांको सहित प्रथमे विरोधी थिले किंतु से बुद्धदेव को फॉलोअर्स से जाइतिले आ पर्टिकुलरली तांको सब संपत्ति ओजाड़ी देथिला बुद्धदेव को पाखरे जोडा कि संघर काम रे आस्था खाली सैया नु आपण बहुत जन से समय थिले समाज रो धनिक श्रेणी रो लोक जे कि बुद्धदेव को पाखरे तांको संपत्ति ओजाड़ी देथिले जेमति आनंद पिंडकर कथा कहतो तांको नै कि किबा आम्रपल्लीकर कथा कहतो इमाने सब ओजाड़ी देथिले बुद्धदेव को पाखरे ओके तांकर सर्वस्व दान कर देथिले जोडा संघ काम रे लागितला बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार काम रे सिए लागितला तापरे सिए आपनकर जदी कहिबा सोन ही विजिटेड various places to propagate his sermon एठी गोटे क्वेश्चन आपनकर आसिला यूपीएस रे पचारिथिला जे बुद्धदेव को जगह गुडा रे जाइथिले को गुडा रे करथिले गुडा लोकेशन गुडा आपन ना सब लिखि दिथांतो आसी पारे आपन पर्टिकुलरली तो सी सारनाथ सारनाथ रेगुलारली विजिट करथिले आपन देखिबे को सेगुडा महाजनपद गुडा रे थिला एगेन जदी कहबा मथुरा हैला तापरे राजगीर गया हाँ पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र सेतेबेले आपनको तयारी होउतला जेतेबेले बुद्धदेव आपनकर थिले सेई समय रे पाटलिपुत्र रे फाउंडेशन हला तयारी करागला ओके सेतेबेले मगधर राजधानी सेटा नथिला परवर्ती पर्याय रहला किंतु से सिटी टाको आपनकर तयारी करा जाउतला ओके ई गुडारे ही सीए प्राय तो हमें देखिबा को पांती सीए तांकर प्रेसिंग करथिले ता छडा तांको पेट्रोनेज करथिले आपनकर बिंबिसार कहंतु बिंबिसार मगधर तांको पुओ अजात शत्रु ओके एबाने पैट्रोनेज करथिले ता छडा कौशल प्रोसेंसी थिले कौशंबीर उदयन हेले एबाने सब तांको डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट करथिले एंड बिकम हिज डिसिपल ओके आपण जदि देखिबे किछि पर्टिकुलरली जदि कहबा रामायण महाभारत समय किछि महाजनपद बा एम्पायर जेमति कि आपनकर कुरु हेला एगुडा आपनकर ध्वंस हो जातला ए समय कोन पे जानछथि इति पे रिलीजियस सेगुडा कोन कि सेगुडा ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म थिले आपण देखिथिबे महाभारत रे भी आपण सेगुडा आ जोगुडा कि धीरे धीरे लोप हो गेला कोन पे ना लोक माने को पाखरे आ तार लोकप्रियता रहिला नै व्हाट एवर बेबी हाँ सी कपिलावास्तु भी विजिट करथिले एंड कन्वर्टेड हिज फर्स्ट हाँ आपण जानिथिबे सी तांको माँ जी माया देवी तांकर डेथ हो जाइतिला तांको जन्म परे परे तो तांको बापा तांको माउसी ओके गौतमी को महाप्रजापति गौतमी को मैरिज करथिले ओके आउ से गौतमी ही पालन करथिले आपनकर सिद्धार्थ को सेति पे तांकर आ गोटे ना होची गौतम ओके गौतम बुद्ध से मौसी को ना हिसाब हाँ माँ भी कही पारे कौन मैंने बापा मैरेज कर जाइए सान भूल एमती ना कि आप स्त्री मरीगले शाड़ी को बह कर जाऊँ से परंपरा थिला से मैरेज कर जाइए आ जरूरी भी थिला कौन पे छोट पिला किए अलग झील किए जब आसले किए जत्न ने सेमती किसी माने ना किंतु आमर कह जाए माने मौसी निश्चित भाव में जत्न नियंती से मैरेज कर जाइए जहाँ भी हो सी माँ जी मौसी कहतु माँ कहतु तांको भी सी कन्वर्टेड करथिले खाली सिया नो तांको पुओ जे राहुल थिले तांको भी सी आपनकर बुद्धिज्म को कन्वर्सन करैथिले बा बुद्धि संघ फोल्ड करथि कन्वर्सन करैबाटा कोई उचित होबनी and at the age of 80 in 486 BC he died at Kushinagar ओके कुशीनगर रे तांकर मृत्यु हेतिला प्रेजेंट कासिया इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ओके जोटा कि आपनकर मल्ल मानकर राजधानी कुशीनगर थिला सेठी आपनकर तांकर डेथ हेतिला एबे आसीबा बुद्धदेव कर टीचिंग गुडा को हां जो माने निहाती ही इलाबोरेट देखिबा पई चाहूचंती या विषय रे मोर यार बहुत इलाबोरेट मु क्लासेस नेइथिले आपन को प्रीवियस रिकॉर्डिंग चाहिले देखि परबे किंतु प्रेजेंट एग्जाम पई जरूरी नै सेते बडा एक्चुअली ऑप्शनल सहित एका बडे हिस्ट्री क्लास नै आउतला सेति से क्लास गुडा बहुत इलाबोरेट थिला जहा भी हो बुद्धदेव कर बेसिक टीचिंग भितर आमे कोन देखोती फोर नोबल ट्रुथ फोर नोबल ट्रुथ आउ हला आपन का सेकंड रे एट फोल्ड पाथ ओके फोर नोबल ट्रुथ आउ एट फोल्ड पाथ फोर नोबल ट्रुथ हिला आपन कर चारि आर्य सत्य कहा जाय आर्य सत्य आर्य माने एटर्नल ओके चारि आर्य सत्य एट फोल्ड पाथ होची अष्टांगिक मार्ग
अष्टांगिक मार्ग। ओके। अच्छा एटा कौन बुद्धदेव जो फोरफोल्ड ट्रुथ कथा कहते बुक्स रे अच्छी मु खाली एक्सप्लेन कर दउची सीए कहते द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग पूरा इलाबोरेशन तार फिलोसफी मु एक्सप्लेन करथि गोटे काम करछि मु से वीडियो रो लिंक आपको पिन कर देबी कमेंट सेक्शन रे डिस्क्रिप्शन रे दे देबी आपण माने जो माने चाहिबे आपण देखि पारिबे से वीडियो टाको ओके वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग मु एबे एक्सप्लेन करू नाही मु क्विकली चल जाउते जदि यार एक्सप्लेनेशन देखिबा को चाहउछथि आपण से वीडियो को देखंतु जाइके ओके सीए कहले जे जो फोर नोबल ट्रुथ रे फास्ट थिला द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग पृथ्वी ए जो पृथ्वीटा बा संसार होची दुखपूर्ण बोली कहितले ओके सीए कहितले ऑल सफरिंग हैव ए कॉज सेही सब सफरिंग गुडा पछरे किछि ना किछि कारण अछि व्हाट इज दैट इज डिजायर इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट ओके सीए कहितले हो आमे दुखर कारण कामना बोली कहितले खाली सेतिके सीए कहि नथिले ता सहित कामना आपन डिजायर इग्नोरेंस और अटैचमेंट कहते आर द कजेस ऑफ सफरिंग ओके एगुड़ा हूँ आपंकर सफरिंग रो कारण बोले से कहते द सफरिंग कुड बी रिमूव बाय डिस्ट्रॉइंग दिस कज संसार रो दुख रो मुक्ति सेतेबेले हे परिबो जेतेबेले डिजायर इग्नोरेंस और अटैचमेंट को आपन त्याग कर देबे आउ सेटा केमती त्याग करिवे इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग्स वन मोस्ट नो द एट पाथ ए सॉरी एट फोल्ड पाथ एट फोल्ड पाथ बा अष्टांगिक मार्ग जदि अष्टांगिक याकू मध्यम मार्ग बोली भी कहा जाए था मिडिल पाथ ग्रेट मिडिल पाथ बोली भी कहा जाए ओके मध्यम मार्ग बोली भी कहा जाए बा ग्रेट मिडिल पाथ बोली आपनकर कहा जाए था अष्टांगिक मार्ग जदि अनुसरण करूछंती ताहले कौन हबो से जो सफरिंग रो कॉज गुडा को इराडिकेट करी हेबो आ मुक्ति बा निर्वाण पाई हेबो प्राप्ति हे परिबो बोली से कहले तो एट फोल्ड पाथ को लोक पचारले अष्टांगिक मार्ग को आठटा जिनस को आमे फॉलो करू फास्ट कथा फाइंडिंग द राइट व्यू ओके राइट व्यू कौन जानिबा दरकार it is to understand that the world is filled with sorrow generated by desire the ending of desire will lead to liberation of the soul आपन को एटा बुझिबाकू पड़िबो प्रथमे जे संसारटा होची दुखपूर्ण आपन को सेटा जाने आपन जदि संसार को एन्जॉय करजोते ताहले सेटा केमति जानि परबे आपन आपन को किछि किछि टेंशन नै हो के सो काम करचंते खाउचंते पिउचंते सोउचंते बिंदास एन्जॉय करचंते आपन को केमति संसारटा दुखपूर्ण लागिवो तो आपन तो जानि परबे संसार दुखपूर्ण सी केमति मुक्ति पाई परबे बुद्धदेव कर कहवा कथा हला एट फोल्ड पाथ बा अष्टांगिक मार्गर प्रथम रूल्स हला फाइंडिंग द राइट व्यू संसार को देखिबार नजरिया जानिबा दरकार ओके राइट व्यू सेटा कोन सेटा एया जे तुमको बुझिबा को पड़िबो जे संसारटा खुशी रे नाही संसारटा होचे दुखपूर्ण ओके इट इज फिल्ड विथ सॉरो जनरेटेड बाय डिजायर कामनार जो चक्रटा जोगु एठी दुखरे परिपूर्ण हेकि अछि इटा हला कथा जदि एन्जॉय करछन्ते ताले काहे कि जिवे बुद्धदेव को पाखको नेक्स्ट जदि कहबा राइट एम एट फोल्ड पाथ रो फास्ट होची राइट व्यू अच्छा लिखि देबी ओके ठीक अछि लिखि दउचे किंतु एलाबोरेशन अच्छा फास्ट फास्ट होची राइट व्यू माने कोन संसार को देखिबार नजरिया ओके आपण देखिबा जानिबा दरकार जे संसारटा दुखपूर्ण आ से दुखर कारण गुडा होची कामना कामना को जदी आपण छाड़ दउछन्ती मुक्ति पाइ दे एई कथाटा जानिबा दरकार दैट इज राइट व्यू ओके राइट एम तापर नेक्स्ट जदी कहबा राइट एम बा सठिक लक्ष्य रहिबा दरकार कोन सेटा इट सिक्स टू अवॉइड द एन्जॉयमेंट ऑफ सेंसेस एंड लग्जरी ई जो आपनकर मटेरियलिस्टिक बा बहुत कोन सेटा कहंती भूतवादी बा भौतिक सांसारिक जो आपनकर जदी कहबा उपभोगटा को आपण अवॉइड करबा होची हमर लक्ष्य ओके राइट एम होची सेटा इट एम्स टू लव ह्यूमैनिटी एंड इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ अदर एथरे अन्यर दुख रे ही अन्यर सुख रे ही निजे सुख पाइबार जो लक्ष्य प्राप्ति करबा कथा राइट एम रे कोआ गला ओके नेक्स्ट जदी कहबा आपन राइट स्पीच भलो भाबरे मन रहि जबा एटा बुझी गले इजीली मन रहि जाय ओके राइट स्पीच कोन राइट स्पीच होची सिक्स टू एम्फासाइज द स्पीकिंग ऑफ ट्रुथ ऑलवेज सब बेले सत्य कहिबे ओके सत्य कहिबाटा होची आपन राइट स्पीच सत्य सीए कहे तार किछि लोभ न था नेक्स्ट हला आपन राइट एक्शन होची
सेल्फलेस बा आपनकर सेल्फलेस एक्शन बा निष्काम कर्म आपन कर्म करतु जे सेतिरे आपनकर कामना न रहू निष्काम कर्म मु कहूछ ना अधिकांश थॉट गुडा उपनिषदिक थॉट नेक्स्ट ला राइट लाइवलीहुड लाइवलीहुड मीन्स पर्टिकुलरली आपण जो जीवन धारण करछन्ते सेतिरे आपण ऑनेस्ट मीनिंग रे जीवन धारण करिवे ओके नेक्स्ट right effort means particularly it is the proper way of controlling one's senses so as to prevent bad thought ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଧାରା ନ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କହିବା ରାଇଟ୍ ଏଫର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର particularly ତାର mental exercise ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ମୋର ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବ ମୁଁ ଯାଉନି ସେପଟକୁ ଆପଣ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା right mindfulness এটা হচ্ছে it is the understanding of the idea that the body is impermanent and meditation is the means for the removal of worldly evils okay right mindfulness মানে ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଡିଟା ହଉଛି ନଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ନଶ୍ୱର ନୁହେଁ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ ବଡିଟା ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଓକେ এই কথাটাକୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ରାଇଟ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର मेडिटेशन विल अनरावेल द रियल ट्रुथ मीन्स आत्म संयम जोटाको आमे कहि थांती जहां भी एगुडा को राइट एट फोल्ड पाथ बोली कहा जाए बुद्धिज्म लेट ग्रेट एम्फासिस ऑन द लॉ ऑफ कर्म आल्सो आपनकर कर्म रो लॉ ऑफ कर्म को ऊपर विशेष इंपोर्टेंस देता है बुद्धिज्म लॉ ऑफ कर्म कौन लॉ ऑफ कर्म लॉ ऑफ कर्म रो कहबा कथा हला अकॉर्डिंग टू दिस present is determined by the past action present is determined by the past action আজি আপন जोटा भोगुचंती सेटा आपनकर पूर्व कर्म फल ए कथाटा आपनकर लॉ ऑफ कर्म को है the condition of a man in this life and the next depends upon his own action आपनकर कर्म फल ऊपर डिपेंड करे वर्तमान समय रे आपन केमती बंचिबे भविष्यत रे आपनकर जीवनटा केमती होबो सेटा वर्तमान रो कर्म ऊपर निर्भर करे आ भविष्यत कर्म भविष्यत रे आपनकर सेया तो इट इज लॉ ऑफ कर्म कर्म अनुसार फल बा आपनकर जदी कहबा कर्म घेनी फल जोटको आमे कहंती सीए आपनकर कहितले ई लॉ ऑफ कर्म रे आउटे भी सी कथा कहितले जे एवरी इंडिविजुअल इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी एगुडा को सब लेखितबे गुडा एथिक्स पेपर रे काम रे लागिवो ओके एथिक्स रे मु सेपरेटली एगुडा को पढेइबि नि आपनकर एग्जांपल दे कि पार हेसिबि particularly every individual is the maker of his own destiny आप पॉज करके भी लिख पारे प्रत्येक मनीष हूँ सी तार भाग्य नियंता मनीषर कर्म ही तार भाग्य निर्धारण होता है we are born again and again to reap the fruit of our कर्म बुद्धदेव कहले आमे जन्म पर जन्म कर्म फल भोगिबा पई ही आमे थांते जदि भल कर्म करछंती ताले भल फल भोगिबा जदि खराब कर्म करछंती खराब कर्म भोगिबा ये होची कथा ए कर्म फल आमे भोगंती भोगिबा पई ही जन्म हियंती if an individual has no sign ओके जदि आपनकर नाही जदि आपनकर ना पाप अछि ना पुण्य अछि आपन यू विल नॉट बॉर्न अगेन जदि आपन सेमती नाही कर्म रे अटैचमेंट नाही ताहले कोन होबो आपन आ जन्म हेबे नाही ओके ई जो पर्टिकुलरली जदि कहबा ई द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी ओके बुद्धंकर दर्शन तत्वर ये गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि परवर्ती प्रचार में मे भी वेदांतिक स्कूल या को ग्रहण करनी जाइतिले जोटार की एसेंस हमें फास्ट तो हमें उपनिषद गुडारे देखिबा पई पांती बुद्धदेव आउ गोटे जिंस कहितिले निर्वाण कथा सिए कहितिले एगुडार सब मीनिंग आपनकर एग्जाम रे आसे ओके निर्वाण निर्वाण कथा कहले निर्वाणटा कोन आपनकर ओके निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल इन लाइफ ऑफ ए मैन गोटे मनीषर आपनकर अल्टीमेट जीवन रो शेष लक्ष्य निर्वाण हेबा उचित से कहितिले
पर्टिकुलारली निर्वाण माने कौन कौन जन्म मृत्यु साइकेल रू बाहरी जिवे केमती बाहरिबे जेतेबेले आपनकर कामना रहिबोल जदि आपनको भल पाइबार कामना अछि ताले भल पाइबे जदि खराब पाइबार कामना अछि खराब पाइबे जेतेबेले एई खराब आ भलर एई कामनार आपण बा डिजायर रो जालरू बा जो साइकेल रू जेतेबेले आपण लिबरेट ହେଇଯିବେ ताकू ही निर्माण कहा जाए बोली कहले आपनको सफरिंग सरी जीव आपनकर व्हिच फाइनली लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम रिबाथ यूपीएससी पचारिथिला एराकू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याकू निर्वाण शब्दर अर्थ निर्वाण शब्दर अर्थ होची फ्रीडम फ्रॉम रिबाथ जन्म मृत्युर जीवन चक्र रू आपण मुक्ति पाई जिवे हां यार बेनिंग या भी हितै पारे आपण कामना रू मुक्त हो गेले भी कहा जाए ओके आपनकर बाय ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डिजायर वन कैन अटेन निर्वाण आपण कामनार जो चक्र रू जदि मुक्ति पाई गले आपण निर्वाण पाई गले ओके ସିଏ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ସିଏ ଏଟା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସେସ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଡିଜାୟାର ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସରି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଜ୍ଞ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାମନା ବିନାଶ ସତ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଜ୍ଞ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ओके विभिन्न प्रकार सांसारिक जो पर्टिकुलरली जदि कहबा आमे को सांसारिक कामना पूर्ति उद्देश्य रे आमे यज्ञ आमे आज शिवरात्रि आप शिवଙ୍କ पाखକୁ कोन ପାଇଁ ଯିବେ शिव मंदिर को कोन ପାଇଁ ଯିବେ ଆପଣ पूजा करिया ପାଇଁ कोन ପାଇଁ ଯିବେ କିଛି मागिबा ପାଇଁ तो ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମନା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ କୋन ପାଇଁ ଯିବେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେଇ କଥାଟା କହିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପୂଜା ଯଜ୍ଞ ଏଗୁଡା ଦ୍ୱାରା କାମନାର ବିନାଶ ହୁଏନି କି ମୁକ୍ତି ହୁଏନି ଏଗୁଡା କାମନାକୁ ବଢେଇ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସରି ପ୍ରେୟାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇसेस ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ ଡିଜାୟାର ଆପଣଙ୍କର କାମନାକୁ ସେ ବିନାଶ କରେଇବ ନାହିଁ ओके तो ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସୋ unlike emphasis on rituals and ceremonies in Vedic religion he laid emphasis on moral life of individual आपनकर कर्म उपरे ध्यान दियंतु सठिक कर्म करछन्ती सठिक फल प्राप्ति करिवे जदि खराब काम करछन्ती खराब फल पाइबे ये होची कन्फर्म कथाटा कोन होची कि आम आम पाखरे दीटा मन गोटे अछि विवेकटे अछि ଆପଣ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ବରଂ ଖୁସିରେ କୁରୁଡି ଉଠୁଥାଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଗୋଟେ ଥାଏ ସିଏ କହୁଥାଏ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତିନି ତାକୁ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଓକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ତ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି କାମନା ଅଛି ଆଉ କାମନା ଅଛି ତା ମାନେ ସେଗୁଡା ବି ଅଛି ଓକେ ଇଏ ହଉଛି କଥା ଆପଣଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ ଲାଇଫ ଅଫ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓକେ ମାନବିକ ଜୀବନ ବୋଧକୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ନାଇଦର ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ନର ରିଜେକ୍ଟେଡ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଗଡ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଡକୁ ହିଁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ହି ୱାଜ ମୋର କନସର୍ନ अबाउट द इंडिविजुअल एंड हिज एक्शन ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର କର୍ମ ଉପରେ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ଓକେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ଭଗବାନ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନ ବର ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ଦେବେ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ହବନି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ମୋରାଲ ଲାଇଫ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାର କର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମାର୍ଗ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଅଲସୋ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସାଉଲ ସାଉଲ ବା ଆତ୍ମା କଥା ବି ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସିଏ କିଛି କହି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଓକେ ଯାହା ବି ହଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଫୋର ନୋବେଲ ଟ୍ରୁଥ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଏଇଟ ଫୋल्ड ପାଥ ଡିସ୍କସନ କଲେ ଲ ଅଫ କର୍ମ ଡିସ୍କସନ କଲେ ନିର୍ବାଣ କଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଫ ନିର୍ବାଣ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ओके एगुडा सब आमे एगुडा सब एग्जाम रे आसीबो ओके बिसाइड्स दिस बुद्ध लेड stress on certain other aspects also जेमती फॉर एग्जांपल Buddha emphasized on the spirit of love. Love could be expressed on all living beings by following ahimsa, not killing. ଅହିଂସା ମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଇବା କଥା ସିଏ କହିଥିଲେ ଓକେ
जदि बा बुद्धदेव एगुड़ा विषय कहते कि या विषय विशेष स्ट्रेस महावीर आपंकर देइथिले ओके ता छड़ा an individual should force the middle path सी कहते जे मध्यम मार्ग फॉलो करने को सी कहते both सेवर asceticism as well as luxurious life are to be avoided सी कहले जे बहुत सेवर आपंकर बहुत जदि कठिन तपस्या करछन्ते ताकू भी छाड़तु जदि पूरा मस्त एंजॉय करछन्ते ताकू भी छाड़तु आपंकर गोटे मिडिल पाथ को अनुसरण करिया पय से कहतले मे भी से निष्काम कर्म कथा कहतले जोटा कि हमर उपनिषद रे हम देखिबा को पाते पर्टिकुलरली भगवत गीता रे भी हम निष्काम कर्म कथा कहते कर्म योग रे निष्काम कर्म कथा भगवान श्री कृष्ण कहतले मे भी ताकू ही इंडिकेट करथिले बुद्धदेव जोटा को कि हमें मिडिल पाथ बोली कहते हाँ पर्टिकुलरली जदि कहबा द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध पुट फॉरवर्ड सीरियस चैलेंज टू द एक्साइटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज जो से समय तत्कालीन समाज रे जो ब्राह्मणवाद थिला ता एग्नेस्ट रे ये आपनकर जदि कहबा सीरियस चैलेंज आपनकर फेस करितला ब्राह्मण जो ब्राह्मण धर्म मतवाद को ओके particularly जदि कहबा बुद्धस लिबरल डेमोक्रेटिक अप्रोच क्विकली अट्रैक्टेड द पीपल ऑफ ऑल सेक्शन मु जो कथाटा कहली ई प्रकार सुंदर सरल जिंस बुझी पारथबा बलिया जिंस ना आथिरे कोनसी वैदिक मंत्र थिला ना कोनसी यज्ञ करिवार साधना थिला केवल व्यक्ति को निज को परिवर्तन करिवार निज कर्म को परिवर्तन करिवा कथा कहथिला आउ याठू सहज पंथा बोधे आउ नथिला रिजल्ट होची बहुत लोक बहुत शीघ्र अट्रैक्ट हे गेले ता छोड़ा his attack on the caste system से caste system ऊपर से प्रहार करथिले the supremacy of brahman was welcomed by the people of lower order तळ सेक्शन हो कास्ट सिस्टम कहले विभिन्न जाति को से विरोध करनथिला कोन पे ना दैट वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन विभिन्न जाति भितरे जो असमानता थिला जो छुआ छुई अनटचेबिलिटी टू आरंभ करी कि सेही जिंस गुडा को से विरोध करथिले ओके ता छोड़ा सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण को भी से आपनकर विरोध करथिले एंड he also welcome the people of lower order to संघ संघ रे जो तଳ सेक्शन रो बा तଳ श्रेणी रो जो लोक माने जस्ट ठीक है हाँ ओके जो तଳ श्रेणी रो लोक माने थिले सेमान को भी से वेलकम करथिले ओके बुद्धिस्ट ऑर्डर रे वेलकम करा जायतिला सी कही या ब्राह्मणवाद रे कौन थिला आपनकर मुक्ति पाइबा पई आपनकर तपस्या ही करबा जरूरी आउ आपन जदि कहबा मुक्ति पाइबार केवल गोटे रास्ता होची ब्राह्मण मान को द्वारा ही मुक्ति ही पारिबो से कथाटा कहले नि जोने निजे द्वारा निजे मुक्ति ही पारिबो से कथाटा कहले रिजल्ट होची सी बुद्धदेव कहिदिले जे there was no need of a priest or a middleman to achieve nirvana the ultimate goal of life निर्वाण प्राप्ति हेपे कोनोसी प्रिस्ट बा कोनोसी आपनकर पुजारी रो किंबा ब्राह्मण रो आवश्यकता नाही बोले सिए कहले खाली सिया नो बुद्ध रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदस ओके वेदस रो अथॉरिटी को भी सिए रिजेक्ट करथिले कंडेम्ड एनिमल सैक्रिफाइस ओके he protested against the complicated and meaningless rituals आपनकर बुद्धदेव कहिले जे नाइदर ए सैक्रिफाइस टू गॉड neither a sacrifice to God can wash away a sin ओके बुद्ध रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदस आपन को सीए जो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल गुडा को सीए कहले जे नाइदर ए सैक्रिफाइस टू गॉड कैन वाश अवे साइन आपन जदी पाप करछंदी आपन गंगा रे बुड़ दियंतु आपण कौन सी प्रकार यज्ञ करंतु केही भी आपनकर पाप को धोई परबे आ सत कहले सेटा हेबो भी नो हेडा पॉसिबल भी नो आपण को नदी रे जाई के गाधई देबे को ब्राह्मण को डाकी की गोटे यज्ञ करे देले जे आपण जो कर्मटा करछंती सेटा चाली जीवो सेमती किछि माने ना एगुडा बहुत परवर्ती पर्याय ए जो मध्ययुगीय साहित्य रे विशेष की आपण जदी कहिबे जेमती दारदत्या भक्ति कोंतु किबा अन्यान्य सब जो जेमती आपण माघ महात्म्य होला बैशाख महात्म्य होला
ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ପୁରାଣ ଗୁଡାରେ ସେଗୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡା ସବୁ ଦିଆହେଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡା ନଥିଲା, ସେଗୁଡାରେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ନାମେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ ପାପୀ କଣ ପାପ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଏଟା, ମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ, ପାପୀ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବେ। ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯେତିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଲଜିକ? ଓକେ, ଏଇଟା ଲଜିକ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମରୁ କଥାଟା ହଉଛି ତା ପଛରେ ବି କାରଣ ଅଛି। କଥାଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କରିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ, ତାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ପାପ କର୍ମରୁ ହିଁ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ନା ଆପଣ ଡେଲି ଦିନ ସାରା ପାପ କର୍ମ କରିବେ, ରାତିରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିଦେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଯିଏ ସବୁଦିନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ସେଟା ପାପ କରିବାକୁ ଯିବ କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏଇଗୁଡାରେ ବା କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, nor any prayer of any priest do any good to a sinner। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରିଷ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବନି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇ ହିଁ ପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, କର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ, ଯଦି ଖରାପ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଫଳ। Buddhism in a very short period emerged into an organized religion। ओके, ତା ଛଡା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ କୋଡିଫାଇ କରାଗଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ କଲେକ୍ସନ ଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇଡେड ଇନଟୁ 3 ସେକ୍ସନ। ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ ବା କାନନ ଗୁଡାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ ତିନିଟା କଲେକ୍ସନ କରାହେଇଛି ବା ନିକାୟ କୁହାଯାଏ। ସରି, ନିକାୟ ନୁହଁ, ପିଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଓଲଟା କହିଦେଲି। ଓକେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଗୁଡାକୁ ତିନିଟା, ବିଶେଷ କି ସୁତ ପିଟକ। ଓକେ, ସୁତ ପିଟକ ଗୋଟେ, ତାପରେ ବିନୟ ପିଟକ, ମନେ ରଖିବା ଗୁଡାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଭିଧାମ ପିଟକ। ଅଭିଧାମ ପିଚକ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ବହିରେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁତ ପିଟକଟା କଣ? ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟା ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ ଅଛି ବା ନିକାୟ ଅଛି। ମୁଁ ହେଗୁଡାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଓକେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଜରୁରୀ ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିଚିଂସ ଗୁଡା ଅଛି, ରିଲିଜିୟସ ଡିସ୍କର୍ସ ଏଣ୍ଡ ସେଇଙ୍ଗ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ। ଏଗୁଡା ମ୍ୟାଚ ମେକିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଓକେ, ରିଲିଜିୟସ ଡିସ୍କର୍ସ एंड सेइंग ऑफ बुद्ध आपण एडिशन करदेवे। एई जो सुत पिटकर यार फिफ्थ सेक्शन टा जोटा सेइथरे आपन को जातक टेल्स गुडा अछि बा बाथ स्टोरीज ऑफ बुद्ध अछि। ओके, नेक्स्ट जदि कहबा विनय पिटक होछि रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन। रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन बा संघरे कौन सब नीति नियम रहिबो से कथाटा विनय पिटक रे लेखा है आपनकर। नेक्स्ट होची अभिधाम पिटक, एथिरे फिलोसफीटा अछि। ओके, बुद्धिस्ट फिलोसफीटा अछि, फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्ध। आपनकर एटा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे कहिस ना, एटा उपनिषदिक फॉर्मेट रे आपनकर लेखा है से। ओके, जहां भी हो आपनकर जो बुद्ध देव कर जो बुद्धिज्म ये आपनको रैपिडली स्प्रेड करथिला से समय इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्ध। क्योंकि बुद्धिज्म वाज एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। पर्टिकुलरली जदि कहबा मगध कौशल कौशंबी रे आपनकर बुद्धिज्म को ग्रहण करथिला कोन पना राजा आपनको जहा करिवे प्रजा माने भी सही कथाटा करिवे। राजा बुद्धिज्म ग्रहण कले, लोक माने भी बुद्धिस्ट हो गले। ता छड़ा रिपब्लिक ऑफ साक्य भजी मोल एगुडारे भी आपनकर फॉलोअर्स आपनकर हो जाइतिले। परवर्ती पर्यायर आपनकर अशोक कनिष्क बुद्धिज्म रो आपनकर को स्टेट रिलीजन भाबरे घोषणा करथिले एंड ट्राई टू प्रोपेगेट इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका एंड इवन अप टू इंडोनेशिया थाईलैंड प्रयास करा जाइतिला।
आपनकर पर्टिकुलरली बुद्धिज्म में तो लोकप्रिय हैला कोन पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पारे आपनकर प्रीलिम्स रे पर्टिकुलरली आपनकर एम्फासिस ऑन प्रैक्टिकल मोरालिटी ओके जो प्रैक्टिकल लाइफ विषय रे एथिरे कुहा गला जोटा अन इजी अवेलेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड मनीषर जो प्रत्येक समस्या गोटे सरल समाधान ये आपनकर कहि देला ए सिंपल फिलोसॉफी ओके ता रिजल्ट होची अट्रैक्टेड द मासेस टुवर्ड्स बुद्धिज्म बुद्धिज्म आड़कू आकर्षण करथिला आपनकर ए जो सिंपल ओके सिंपल वे ऑफ लाइफ सेटा अट्रैक्ट करथिला जस्ट टिके okay next means apankar emphasis on practical morality this is the first reason second reason the idea of social equality ओके आपनकर बुद्धिज्म रे समाज रे समस्त को समान स्तर रे रखा होला ये होची आउटे आपनकर पॉइंट जोथि पे कि लोक मान को भीतर आदृत ही पला जो माने लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो माने रहिले से माने इजीली ताकू एक्सेप्ट करने गेले बा ग्रहण करने गेले ता छडा आपनकर डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ सोसाइटी जेमति मु आनंद पिटकंकर पिंडकंकर कथा कहली आम्रपोलिंकर कथा कहली ए माने सब आपनकर ग्रहण करथिला जानिथिबे समाज रे जण जण इन्फ्लुएंशियल लोक जतेबेले जहा करे बाकी समस्त अनुसरण करिया पे चेष्टा करନ୍ତି ओके ता छडा यूज ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज पाली पाली भाषार आपनकर प्रचलन ओके टू एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन आल्सो हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ रिलीजन पाली भाषा जोटा कि लोकमानकर भाषा थिला से सही भाषा रे से धर्म गुडा को प्रचार करथिले जोटा कि संस्कृत रे आप जेमति प्रेजेंट डे इंग्लिश रे जदी कहिबे ताकू के ग्रहण करिवेनी कोन पे ना बुझिबा तो दरकार किंतु इंग्लिश रे हमें पढुचंती पढौचंती सब किछि इंग्लिश रे करचंती किंतु लोकमानकर भाषा होची आपन सिंपलिस्टिक ओडिया भाषा ओके जेतेबेले भी आपन ओडिया भाषा रे जाहकू बुझेबे से लोकप्रिय होई पारिबो सेमती पाली भाषा रे से आपनकर करथिले द पैट्रोनेज एक्सटेंडेड बाय किंग वाज अनदर इंपोर्टेंट रीजन राजा मानकर पैट्रोनेज निश्चित भाव रे थिला हमें जेमती अशोकंकर कथा कहले अशोक तो इवन तांको पुओ महेंद्र आ तांको झियो संघमित्रा को श्रीलंका को पठेइतिले आपनकर बौद्ध धर्म प्रचार पाई ता छडा ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड मेनी मोनास्ट्रीज एंड कंट्रीब्यूटेड लिबरल टू संघ आपनकर खोला हस्तरे से मुक्त हस्तरे आपनकर दान करथिले संघ को ता छडा आउ गोटे रीजन होची इंस्टीट्यूशन ऑफ संघ आल्सो हेल्प टू ऑर्गेनाइज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इफेक्टिवली रिजल्ट होची बुद्धिज्म रो आपन को स्प्रेड हेतला टोटल मु आपन को 6 रीजन कहली मोस्ट इंपोर्टेंट आउतरे रिपीट कर दोची emphasis on practical morality idea of social equality different influential people of society who contributed to the religion next the use of popular language pali and patronage extended by the king and overall finally the institution of sangha contributed to the spread of buddhism uh, at that time period okay संघ विषय रे जदि हमें कहबा एग्जाम रे प्राय तो आसे संघ टा भी आपनकर क्वेश्चन रे ओके संघ संघटा कौन संघ वाज रिलीजियस ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म ओके बुद्धिस्ट मानकर ये होची गोटे रिलीजियस ऑर्डर ओके इट वाज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन व्हिच पॉपुलराइज्ड बुद्धिज्म आपनकर एटा गोटे पावरफुल संगठन थिला जे कि आपनकर ये गोटा कोन कि आपण प्रेजेंट प्रेशर ग्रुप भी कहि परिबे ओके जहां भी हो से समय रे बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करबा रे यार भूमिका बहुत थिला मेंबरशिप वाज ओपन टू ऑल पर्सन प्रत्येक लोक संघर मेंबर हेई पारिबे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एबव द 15 इयर्स ऑफ एज 15 वर्ष रु अधिका जे कोनसी जातिर जे कोनसी वर्णर लोक संघर सदस्य हेई पारिबे किछि जन को मना करा हेतला जेमति क्रिमिनल्स लीपर्स और पर्सन अफेक्टेड बाय इन्फेक्टियस डिजीज वी आर नॉट गिवन एडमिशन टू संघ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्वेश्चन आपनको आसी पारे सब कास्ट रो सब वर्णर लोक मान को दिया जाउतला किंतु जो माने अपराधी थिले क्रिमिनल्स थिले जो माने लीपर्स थिले जो मान को कुष्ठ रोग हेतिला किंबा अन्य कोनसी दुरारोग्य व्याधि हेतिला जोटा कि इन्फेक्टियस बा डिया रोग ओके जो मान को डिया रोग हेतिला सेई मान को संघरे एडमिशन दिया जाऊ नतिला
first page, initially Buddha was not in favor of admitting women into the Sangha. प्रथम पर्याय ओमेन बा महिला मान को संघरे ग्रहण करने को बुद्धदेव रिलक्टांट थिले. ओके, बट at the repeated request of his chief disciple, particularly Angada, his foster mother बा तांको माउसी जी महाप्रजापति गौतमी को एक्सेप्ट करा जायतिला संघरे. परवर्ती पर्याय रे आम्रपल्ली ठू आरंभ करी आउरी बहुत इन्फ्लुएंशियल महिला थिले, आम्रपल्ली, सुजाता, एमती बहुत आपन थिले जो मान को कि संघरे आपन एक्सेप्ट करा जायतिला. ओके, संघरे जी एडमिशन नेबे, संघरे जी जीवे, द monk had to ceremonially shave their heads, लंडित मस्त हेबाकू पड़िबो, wear yellow or saffron robes. Monks were expected to go on daily round in order to preach Buddhism. Buddhism आपनकर पर्टिकुलरली प्रचार करिया पे डेली राउंड रे समान को जीवाकू पड़िबो. ता छडा सी काल भिक्षा पाई भी जीवाकू पड़े, नले काई की बंचिबे को, मरि जिवे ना. ओके, ड्यूरिंग द 4 month ऑफ रेनी सीजन, जो चतुर्मास्या बोले कहा जाउतला बहुत पॉपुलरली आपनकर भारत रे 4 मास वर्षा होउतला, सेई पीरियड रे. ओके, रेनी सीजन टू कम ए फिक्स राइड ऑफ एंड मेडिटेट. ओके, सेतिरे को ना को जगह रे गोटे आपनकर कैंप बा करी स्थापना करकी बा मठ स्थापना करकी से माने आपनको संघ रहिबो वर्षा बेले. ओके, वर्षा जो चतुर्मास्या समय रे. नेक्स्ट जदि कहबा, हाँ सेई पीरियड टाको दिस वाज कॉल्ड रिट्रीट और भास, ए टर्म टा एग्जाम रे आसी पारे. बास बोली कहि पारबे. बास मींस आपनकर एटा होची जो चतुर्मासिया ड्यूरिंग रेनी मंथ रे जो जगह रे गोटे रहउतले सेटा को आपनकर बास बोली कुआ जाउतला. संघ आल्सो प्रमोटेड एजुकेशन एमंग द पीपल. ओके, शिक्षा भी प्रसार करा गला. आपनकर जेमति कहबा, हाँ जेमति ब्राह्मण माने विभिन्न वर्गर वर्णर लोक मान को शिक्षा रु वंचित करूथिले, आपनकर एठी सेमति करा गलानी. आपनकर एठी समस्त को शिक्षा दिया गला. तो जो naturally the non-Brahmins who are deprived of education got access to education in Buddhism. जोथि पाई कि बुद्धिज्म समाज रो सब वर्गर लोक मान को पाखरे पहुंची पारिला. ता छडा संघ आपनकर गवर्नड बाय डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल. डेमोक्रेसी रो जेतेबेले आपनकर मे बी आपनकर अमर्त्य सेन थिले जे कहिथिले, तांकर बुक टा मने पड़नी डेमोक्रेसी ऊपर से गोटे कहिथिले एक्चुअली अमर्त्य सेन जेतेबेले डिस्कशन होतला जे भारत रे गणतंत्र परंपरा नाही, से समय रे आपनकर अमर्त्य सेन कर से बहिटा थिला. से कहिथिले जे भारत रे डेमोक्रेसी रो परंपरा बहुत पुराना, आ से बौद्ध संघ गुडार एग्जांपल देथिले. आपनकर means Sangha was governed by the democratic principle and was empowered to enforce discipline amongst its member. निज मेंबर मान को भितरे एनफोर्स करिवार जो रूल्स रेगुलेशन क्षमता थिला. ता छडा देयर वाज अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉक एंड नॉन्स, जो माने आपनकर भिक्षु आ भिक्षुणी मान को पाई आपनकर कोड ऑफ कंडक्ट थिला, आ से माने ताकू मानिबा पाई बाध्य. ओके, संघ had the power to punish for erring member, जो माने मानि न मानिबे संघ से मान को पनिशमेंट दे पारुतला. ओके, आपनकर पनिशमेंट दे पारुतला. टोटल जदी हमें कहबा ये तो हैला कथा. आ गोटे क्वेश्चन आसे आपनकर बुद्धिस्ट काउंसिल. बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, बुद्धिस्ट काउंसिल इन टोटल चारिटा काउंसिल रो हमें एग्जांपल बुक गुडा देखबा को पांते. जोटा फास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, वाज हेल्ड इन आपनकर 483 बीसीई, जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध. एटा कोठी हितला ना राजगृह रे हितला. आपनकर राजगृह पाखरे आपनकर गोटे केव थिला, सप्तपानी केव. ई केव रे हितला. यार प्रेसाइडिंग थिले आपनकर जदी कहया महाकश्यप. महाकश्यप असेंबली रे प्रिजाइडिंग करूथिले आपनकर पर्टिकुलरली. आउ इथिरे कोन करा जायतिला लेखि दियो तो एडा सब जो गुडा मु कहूची. ऑल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध या डिवाइडेड इनटू टू पिटकस. जतिकी बुद्ध देव कर बाणी एक्चुअली कोन कि बुद्ध देव जतिकी पर्यंत थिले कोनसी बहिर आवश्यकता पडु नथिला. ओके, बुद्धदेव जतिकी पर्यंत थिले कौन से आवश्यकता नथिला. कोन पैना कौन से समस्या हला बुद्धदेव तार समाधान करि परथले. को कथाडा होची बुद्धदेव कर महानिर्वाण महापरिनिर्वाण हो गला बा डेथ हो गला. से समय किए से गला सेति पई तांकर बाणी गुडा को जो माने राणी थिले तांकर निकट रो लोक माने से माने तार कोडिफिकेशन कले. आ सब बळे एठी मिस्टेक ता होय.
ଯେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ଡେଥ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ଲେଖାଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଓକେ କିଏ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟରେ ନେବେନି। ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ କଥାଟା ଆଉ ଜଣେ କୁହେ, ସିଏ ତାର ନିଜର ମତବାଦ କିଛି ନା କିଛି ସିଏ ଇନସର୍ଟ କରିଦିଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉ କୋଡିଫିକେସନ ହେଲା ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ସୁତ ପିଟକ, ସେଇଥିରେ ବିନୟ ପିଟକ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିନୟ ପିଟକ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଉପାଲିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଆଉ ହେଲା ସୁତ ପିଟକ, ସୁତ ପିଟକ ହଉଛି ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିହାତି ପାଖ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିଚିଂ ଜାଣିଥିଲେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସୁତ ପିଟକରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଟିଚିଂ ଗୁଡା। ବିନୟ ପିଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଡ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର କଡ ଗୁଡା ସବୁ ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାଲି ଜାଣିଥିଲେ, ସିଏ ସେଗୁଡାକୁ କମ୍ପାଇଲେସନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କାଉନସିଲ। ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ତାର 100 ଇୟର୍ସ ପରେ 383 BCE ରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମକ୍ସ ଅଫ ବୈଶାଳୀ ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ର had accepted certain rules which are declared as contrary to the teaching of Buddha, particularly ଯଦି କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଏଗୁଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯୋଉମାନେ ବି କାଢୁଆ ଥିଲେ, କାଢୁଆ ଥିଲେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ କି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ସବୁ, ଶବ୍ଦଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ, ସେମାନେ କଣ ମୁଁ ଏଟା ସବୁବେଳେ ଏଇଟା କଣ କି ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଟା କି ଅନନେସେସରି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ରିଫର୍ମ ସିଏ କରେ ଯିଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଧାର ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତିନି। କଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଲୋକକୁ ନିଷ୍ପେଷିତ ନ କଲେ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେନି। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଯାଇଥିଲେ 383 BC ବେଳକୁ, କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଡେଥ ହେଇଗଲା, ନିଜେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡାକୁ। ତ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଳୀ ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ପାଟଳିପୁତ୍ର ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଶମ୍ବୀ ଆଉ ଅବନ୍ତୀ, କୌଶମ୍ବୀ ଆଉ ଅବନ୍ତୀ। ଏଠିକାର ଯୋଉ ମଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଦି ଜଣ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିଲେ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମତବାଦକୁ ନେଇକି ବିରୋଧ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ହଉଛି ଦ କାଉନସିଲ ଫେଲ୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ अबाउट ଦ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ବିଟୱିନ ଟୁ ଅପୋଜିଂ ଗ୍ରୁପ। ଏଇଟା ବହି ଗୁଡାରେ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ ବୁକ୍ସ ଗୁଡାରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଓକେ, କଥାଟା ହଉଛି ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କାଉନସିଲ ହେଇଥିଲା ବା ପରିଷଦ ହେଇଥିଲା। କାଉନସିଲ କହିଲେ କଣ ଧର୍ମ ପରିଷଦ, ପରିଷଦ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦ କାଉନସିଲ ଫେଲ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ अबाउट a compromise between two opposing group. Result ହେଲା ତ କାଉନସିଲ ଏଣ୍ଡେड ଇନ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ ଇନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦି ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଓକେ, କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥବିରବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାସଂଗିକା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥବିରବାଦିନୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଦେ ଅଫୋଲ୍ଡ ଦ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବିନୟ ପିଟକ। ବିନୟ ପିଟକର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ରୁଲସ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇଟା ସମୟ ହିସାବରେ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଓକେ, ହଁ ଧର୍ମବାଣୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂଘ ଏଠି କଣ କୋଉଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହାକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ବିନୟ ପିଟକର ପାଇଁ। ବିନୟ ପିଟକ ଯୋଉଥିରେ ମୋନାଷ୍ଟିକ ରୁଲସ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ରୁଲସ ଗୁଡାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଥିଲେ ଏମାନେ। ଯେହେତୁ ସେଇଆ ହଉଥିଲା, ତା ଛଡା ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଅବନ୍ତୀ ଆଉ କୌଶମ୍ବୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନ୍ତୀ ଆଉ କୌଶମ୍ବୀର ଟେରାନ ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା ସେଟା। ବୈଶାଳୀ ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ର ସିଚୁଏସନ ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୌଶମ୍ବୀ ଆଉ ଅବନ୍ତୀର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ। ଓକେ, ରୁଲସ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କୌଶମ୍ବୀ ଆଉ ଅବନ୍ତୀର। ବୈଶାଳୀ ଆଉ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଫଲୋଅର ଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥବିରବାଦିନୀ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ରୁଲସ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନି ନେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସଂଘିକା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଓକେ, ମହାସଂଘିକା ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାଯାନରେ କନଭର୍ସନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ଓକେ,
जो ସ୍ଥବିରବାଦିনী ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଫଲୋଅର ଅଫ ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମହାସଂଘିକା ଏମାନେ କିଛି ନୂଆ ରୁଲ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲ କୁ ଆସିବା। କ୍ଲାସ ଟାଇମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଥାର୍ଡ କାଉନସିଲ वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र। ଏଇଟା ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मुगलीपुत्त टिस्सा। मुगलीपुत्त टिस्साଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର in this council the philosophical interpretation of the doctrine of Buddha are collected। ଓକେ, ତାକୁ ଏଇଠି ବିଶେଷ କି ଫିଲୋସଫିଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଧାମ ପିଟକ, ଅଭିଧାମ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଇଲାବୋରେସନ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ବା ଫିଲୋସଫି ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇମ୍ପାର୍ଟ କରାଗଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର an attempt was made in this council to free Buddhist order from dissent and innovations। ଓକେ, particularly ଯଦି କହିବା ଏଇ କାଉନସିଲ ରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରାୟ 6000 ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ସଂଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା ବିତାଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଫୋର୍ଥ କାଉନସିଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଫୋର୍ଥ କାଉନସିଲ ଯଦି କହିବା କାଶ୍ମୀରରେ ହେଇଥିଲା। ओके, फोर्थ काउंसिल काश्मीर रे हितला आपनकर एठी पर्टिकुलरली जदि कहबा कोन कहबा ताको कनिष्कଙ୍କ समय रे हितला। काश्मीर कनिष्क मन रखिया पे भारी सुविधा। ओके, कनिष्कଙ୍କ द्वारा हितला। ଆଉ ଇ କାଉନସିଲ ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବା, ହଁ ଥ୍ରୀ କମେଣ୍ଟାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପିଟକର ତିନିଟା କମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ କାଉନସିଲ ରେ ଆପଣଙ୍କର ହୀନଯାନ ଆଉ ମହାଯାନ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସ୍ପ୍ଲିଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ ରେ ଯୋଉ ସ୍ଥବିରବାଦିନୀ ମହାସଂଘିକା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ତ ଅଲରେडी କହି ସାରିଲେଣି ଯୋଉ ସ୍ଥବିରବାଦିনী ମାନେ ଫଲୋड strict monastic life and rigid disciplinary laws। ଓକେ, ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଡିଫାଇଡ ରୁଲ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାସଂଘିକା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଥିଲା। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल रे आपनकर महाजान डेवलप ହେଇଥିଲା। ओके, ଏଗୁଡା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେडी କହି ସାରିଲେଣି। तो ये थिला ऑल डिटेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ ଜୈନିଜିମ୍ କୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ଫାଉଟ ନଉନି। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଆମେ 5:30 ରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ବାय ବାय ଫର ଟୁडे।